What's up guys, welcome to my channel. Oke guys, seperti biasa, kali ini aku akan nge-share gimana tutorial dance TikTok. Bounce, shake, twerk, dip, this is how you do the drip. Bounce, shake, twirl, dip, this is how you do the dip. Bounce, shake, twerk, dip, this is how you do the drip. A few moments later. Yap, aku akan bikinin tutorialnya, hitungannya, dan detailnya secara gampang biar kalian bisa ikuti. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan dengan video yang selanjutnya. Oke guys, yang pertama kalian lakukan sneeze. Seperti itu. Jadi and 1, 2, 3, 4. Sekali lagi and 1, 2, 3, 4. Jadi and 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Kalau kalian udah bisa, lakukan sekali kanan, sekali kiri. Jadi kita pakai hitungannya and 1 and 2. 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 Kalau kalian udah bisa, sekarang selanjutnya and 5 and 6 and 7, 8. Sekali lagi and 5 and 6 and 7, 8. Jadi and 5 and 6 and 7 and 8. And 5 and 6 and 7 and 8. Jadi hitungannya and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. Bisa? 4 and 6 and 7, 8. Sekali lagi and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. Selanjutnya kick ke depan, terus selanjutnya buka kaki kalian and 2. Jadi 1 and 2. Selanjutnya kick dengan kaki kiri 3 and 4. Jadi 1 and 2, 3 and 4. Selanjutnya and 5 and 6 and 7, 8. Sekali lagi and 5 and 6 and 7, 8. Jadi 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. Sekali lagi 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. Selanjutnya buka kaki kanan kalian 1 sambil tangan kiri mengusap kepala 1 balas 2 1 2 1 2. Selanjutnya 3 4. Jadi 1 2 3 4. Lakukan dengan tangan 1 2 3 4. 3 4. Proses 3 4. Sekali lagi 1 2
1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya 5 and 6 dengan patung tangan. 5 and 6, lakukan top rope. 7, 7, 7, pause. 7, 8, bebas pause kalian juga. Pause, terserah. Oke guys, kita ulang dari awal dengan hitungan 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 5 and 6 and 7, 8. 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, pause. Oke guys, kita ulang sekali lagi. 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, pause. Oke guys, itulah tutorial dari TikTok. Gampang kan? Jadi buat kalian yang suka video ini, silahkan like dan share. Cukup sekian. Bye bye.